ମୁଁ ଏ ମଞ୍ଚରୁ ଆଜିର ଏ ମୋର ଅଭିବାହିଥିବା ଏ ଅଭିଭାଷଣରୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଯାହା ପୁରୁଣା ଥିଲା ସେ ସମୟ ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ପୁରୁଣା ସରକାର ସମୟର ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସର୍ଜନ ହୋଇସାରିଛି। ଆମକୁ ନୂଆ ସରକାର ନୂଆ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ ଅନେକ କ୍ଷମତା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଅନେକ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ତହସିଲଦାରକୁ ଧକ୍କା ଦିଆହେଇଛି ଗାଡ଼ିରେ, କେତେବେଳେ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରାହେଇଛି, କାହାକୁ ମର୍ଡର ବି କରିଦିଆହେଇଛି। ତ ଆମ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅନିୟମିତତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ସେ ଆମ ତଳସ୍ତରର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନ କରିବା ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ କାମ ବା ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଆମେ ସଫଳ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ସବୁକୁ ବା ଚୋରା କାରବାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋରରୁ କଠୋରତମ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଭାବେ ବିଚାର କରି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଡିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ବା ଏ କାମ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ନଜର ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ତ୍ୱରିତ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଚୋରା କାରବାର ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଚୋରା ମଦର ଅବାଧ କାରବାର। ବିଗତ ଦିନରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଅପମିଶ୍ରଣକାରୀ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ରହିବା କଥା ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ୟୁ ମଷ୍ଟ ନୋଟ୍ ଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଅନ୍ ସ୍ମଗଲିଂ ଅଫ୍ ଇଲିଗାଲ୍ ଲିକର। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ବା ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳାନ୍ତୁ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେମିତି ମଦ ଚୋରା କାରବାର ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ନେବେ ଏବଂ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାନଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଏବଂ ଆମର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକମାନେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଯଦି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କିଛି ଅଘଟଣା ଘଟି ଜନଜୀବନ ହାନି ହୁଏ ତାହେଲେ ତାହାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଏବଂ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 22.84% ହେଉଛନ୍ତି ଜନଜାତି ବର୍ଗର। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଇମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବହୁଳ ଭାବରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପକେଟରେ ସେମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ହରଭଙ୍ଗା, ଘଣ୍ଟାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱରର ନୀଳଗିରି, ସମ୍ବଲପୁରର ରେଢ଼ାଖୋଲ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପାଇକମାଲ ଓ ଝାରବନ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଖପରାଖୋଲ, ତୁରେଇକେଲା ଓ ବେଲପଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଜନଜାତିମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଆଉ ପର୍ବତ ଉପରେ। ସେମାନେ ଏହା ଉପରେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଲଘୁଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ବିକ୍ରିବଟା କରିବା ଅଧିକାର ପାଇବା ଉଚିତ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିରୀହ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମୟରେ ଅଯଥାରେ ତା'ର ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ନ ହେବା କାରଣରୁ ଅଯଥାରେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ମୁଁ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଏବଂ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଦିମ ଜନଜାତି ଯାହାକୁ କି
आपंग भाषा आम भाषा कहुच्छी पीबीटीज यही आदिम जनजाति मान भितर बसवास करती जुआंग संप्रदायर जहाँकि गंगा बैतरणी जोटी उत्पन्न होती उत्पत्ति होती तार उत्पत्ति स्थल गनाशिकारु एवं से अंचल विशेष करी आपंकर केन्दुझर जिले में जाजपुर जिले में अनेक जुआंग संप्रदायर लोक मैंने बसवास कर एक घटना घटिला जंगल को जंगल संपर्कित जोटि कि आपंकर फॉरेस्ट राइट एक्ट अनुसार तांकर अधिकार सब्यस्त करने आम समर्थन देवा कथा कार्यकारी कराइबार सहवा कथा कौन गोटे छोटला घटना घटीगला एवं जंगल विभाग उत्क्षिप्त हो गले से 25 जन पाखापाखि जुआंग मान अरेस्ट करागला एवं से जेल भितर भर्ती कर दिगला से माने एभली स्तर व्यक्ति जो मानक कि जो मान परिवार लोक मैंने बेल आने सामर्थ्य नुहति से माने बहुत दिन धरिक जेल रे पची छड़ी गले कई शुणिले ना तो एभली एक आईन आम पाखरे न रहू बा आमर कार्यकारिता न रहू जो थे कि से जुआंग आ पीबीटीज बोली समानकर न्याय अधिकार बा जंगल जमी अधिकार क्षण कला भाया परिस्थिति तैयारी न हो आउ सेथिपाई मध्य एभली एक दृष्टांतमूलक जो घटना घटुची से जगार आपण मैंने तार उपयुक्त कौन पदक्षेप नि देखिबार आवश्यकता अच्छी जदि शिक्षा विषय रे पदे कहबी तारे ओडिशा प्राथमिक शिक्षार गुणात्मक मान आज विपर्यस्त अवस्था अच्छी आ यार कारण होची दीर्घ 2 दशंधि धरी ये अवहेलार गोटे बहुत बड़ कारण आम सरकार स्तर रे भित्तिभूमि को आम जदि न देखिबा एवं ताहा सहित नियुक्ति जदि सही अनुसार न करिबा ताले निश्चित भाव में एभली परिस्थिति हुए एवं ताहा मध्य आज हेइची गत 2 दशंधि मध्य आउ सेथिपाई गत सरकार मानकरे 5T रूपांतरण नारे आपंकर भंगा कांथ को रंग देकी चकचक करैबा एवं सेथिरे शिक्षार आधुनिकतार एक स्वप्न देखैबा एवं जेते बेले तल स्तर प्राथमिक स्तर पिलाटे से 5T उच्च विद्यालय को आसुची सेते बेले से हरण गुणन मिशाण फेड़ाण जानी नथिबा एवं कौन प्रकार श्रुत लिखन गोटे पचार लिखिपार नथिबा परिस्थिति विगत दिन मानकरे बहुत आम देखी लाभ कौन है शिक्षार भित्तिभूमि को आम देखिबार प्राथमिकता को आम गत सरकार ताकू देखी पारिले नहीं आउ सेतिपाई जेते बेले मु विधायक थी गत 2019 मसीह मते से कथारी बहुत आंदोलित करिथिला मु प्रथम सरकार को चिट्ठी लिखी एवं परवर्ती पर्यायर तत्कालीन आमर जिलापाल जी थे केन्दुझर तांकु मध्य मु गोटे एक मॉडल आकार रे गोटे मु प्रपोजाल टे देइथिली तांको सहित आलोचना भी करी सरकार लागू न करंतु पछे आम केन्दुझर जिले में आमर डीएमएफ पैसा अच्छी से पैसा हेले लागू करा जाऊ बोली प्रस्ताव देइथिली जने विधायक हिसाब रे आउ जने से डीएमएफ रो सदस्य हिसाब रे मध्य किंतु आम जिलापाल भय कले से या लागू करने एवं जिते बड़े बारंबार मु पचारि से कहले मो प्रस्ताव सरकार निकट को पठे दी सरकार केते करिवे न करिवे मु विरोध सदस्य तो जहाँ भी हो ये जो मोर गोटे उद्देश्य थिला जे जदि आम 5T स्कूल करवा तार रूपांतरण करवा ताहले तार भित्तिभूमि सहित तार फीडर स्कूल किए सही पंचायत थिबा प्राथमिक विद्यालय गुड़िक से विद्यालय गुड़िकर अवस्था कौन अच्छी शिक्षकर अवस्था स्थिति कौन अच्छी कौ अनुपात अच्छा या अनुधान कर आवश्यकता अच्छी कि नहीं ये कथा को केते मु निजे देखी आज विधायक हिसाब से अनेक समय गोटे गोटे विद्यालय जड़े जड़े शिक्षक से विद्यालय गुड़िक चले पुणी से मध्याह्न भोजन व्यवस्था से सरकारी कार्य से सरकार मानकर पुणी आपंकर सर्भे कार्य पाठपढ़ा हम आ पिला माने हरण गुणन मिशाण फेड़ाण जानी ना बोली कहले कौन हम से प्रस्ताव देती जे प्रथमे
पंचायत स्तर में जो 8 ରୁ 10ଟି प्राथमिक विद्यालय अच्छी से स्कूल मानक भितर प्रथम गोटे विद्यालय को एक फीडर स्कूल हिसाब रे एक मॉडल स्कूल हिसाब रे ताको ग्रहण करा जाऊ तार भित्तिभूमि सहित तार फैकल्टी सहित सबू आनुषंगिक व्यवस्था कर दिया जाऊ सेठी गरीब मेधावी छात्र माने से फीडर स्कूल रे पाठ पढ़िकी 5T रूपांतरण स्कूल को प्रवेश करेंगे जो थे कि सेमाने भल रिजल्ट करी कॉलेज को जिबे एवं एभली एक स्तर देखिए स्तर देखिए आम ऊपर को गले एक मॉडल स्तर जो ये जो शिक्षा क्षेत्र में गोटे वैप्लविक परिवर्तन आसीबो जहाँकि आंध्र प्रदेश रे से घटना घटी एवं विगत दिन मानकरे सेठी प्राइवेट स्कूल को न जाई पिला माने तांकर सरकारी विद्यालय को पाठ पढ़िया तांकर पितामाता माने तांकर अभिभावक मान तांको नेइकरी गले एवं ताहार रिजल्ट आशानुरूप भाव में पहुंची एवं कम खर्च रे जोटा आपंकर आमर मान्यवर आमर मुख्य शासन सचिव कहते जे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नांस ये कथा को त्वरित करा जाई पारिबो ये कथा को मु निजे बहुत समय सरकार को परामर्श मु देइथिली।